ବର୍ଷା ପାଗର ମଜା ହେଉଛି ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ମାଛ ଝୋଳଟେ ହେଇଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପାଗର ମଜା ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଇପାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସ୍ପେଶାଲ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମାଗୁର ମାଛ, ତାକୁ ଆମେ କଟ୍ କରି ନେବା। ତ କଟ୍ କରିକି ହିଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ବନେଇ ପାରିବେ, ଦେଶୀ ମାଗୁର ମାଛ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେସିପି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଜା ଆସିଯିବ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ এই ରେସିପି ବନେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଗୁର ମାଛକୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରି ନେଇଛି, କଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ। ତ ମାନେ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କାଟିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହଉ। ତ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାନେ ମାଛ ଭଲସେ ମାନେ ହଳଦୀ ଲୁଣକୁ ଯେମିତି ଆବଜର୍ବ କରିନେବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଭଲସେ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରିଷରେ ମସଲା ବନେଇବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ମସଲାରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ଜିରା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ନେବା ସୋରିଷ। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମିଳେ ତାକୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଳା ସୋରିଷ ବି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ। ସୋରିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାକୁ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମିକ୍ସଚର୍ ଜାର୍ରେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ ପାଣି ଦେଇକି। ଭଲସେ ଏହାର ପିଉରି ବନେଇବେ, ବିଲକୁଲ ମାନେ ଦରଦରା ବନେଇବେନି, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବନାଇଛି। ଏମିତି ବନେଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ସେକେଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଆମେ ଦେବା ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି, ରସୁଣ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଛି 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ। ତାପରେ ବି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟରେ ବନେଇ ନେବା। ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ମସଲା ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ରେସିପି ଆମେ ବନେଇବା ଚୁଲିରେ। ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାନ୍ ହେଉଛି ଚୁଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଲିର ରେସିପି ବନାଉଛି। ତ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ମାଛକୁ ତ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ମାଛର ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ମାଛକୁ ଭାଜିବେ ଭଲସେ। लो मीडियम फ्लेम, एठी तो लो मीडियम फ्लेम कही हेनी जेहेतु मैं चुली रे रांधुची। तो से आप माने गैस रे जदि बनाउछन्ती लो मीडियम फ्लेम रे बनेबे। भलसे आपको कौन करबे ना पूरा क्रिस्पी हला जे भाजिबे, नले टिके माने कंचा थिबो ता भी चलिबो। ताको हम एबे साइड करनेबा। एबे हम मसला तैयारी करबा। मसला रे हम फास्ट दउची से सरिष तेल रे एक्चुअली रेसिपी बनेबे, बहुत टेस्टी लागिवो। फास्ट मु दउची टमाटो प्याज रो प्यूरी जोडा बनेइथले सेकंड मसला रे, ताको आम भलसे एबे तेल सहित भाजिबा। मसला प्रस्तुत करने पर टिके टाइम लगी था, जेहेतु आम 2टा मसला को एथरे ऐड करके बनेबा। सरिषर झाल एक्चुअली एटा बहुत टेस्टी होता है। तापर आम एथिरे भलसे बॉयल आसला जाए भलसे आपको माने मसला को बनेबे जेमती मसला रे किछि कंचा स्वाद रहिबो नाही। तापर आम एथिरे सरिष बटा देदेबा। सरिष बटा दे सारला परे ताको आम पुणी मिक्स करबा। मिक्स करबा होछु मेन काम मसला तैयारी रे। भलसे सब जिनस को मिक्स करी नबा। आउ लो मीडियम फ्लेम रे यहाँ को बनेबे। आउ जदि आप फास्ट टाइम पे ओडिशा फूड चैनल को देखुचंती सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलंतु नहीं। पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन निहाती प्रेस करंतु। तापर एथिरे आमे सुखिला मसला सब ऐड कर दबा, जोटा कि रहिछि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर तो आपण माछरे भी मु देइथिली, तो आपण देखिकि देबे। आउ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून टिके बेसी, स्वाद अनुसार लुण, आउ एथिरे जीरा गुंड, बस आउ किछि मसला एथिरे दबा दरकार ही नहीं। तापर आमे कोन करबा सब जिनस को भलसे मिक्स करिनबा। मिक्स करि सारला परे आउ किछि समय पय आकु माने भलसे मिक्स करिया। पाखापाखि 10 to 15 मिनिट लागियो मसला तैयारी होबा पय, ताठु टी बेसी भी लागि पारे, काहेकि ना आमे जेतु सरिषर पेस्टटा टिके समय लागि थाए माने होबा पय। तो सेति पे आपण
भलसे या कंटिन्यूअसली चलाई रखिए। आ जदि आप मसला लगी जाए अल्प पानी भी देपारे मझे मझे मुझे देती किंतु वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो से मझे मझे पानी भी देपारे। भलसे या मसला को कषिबे। मसला कषि सारापर आम ए आंबुल जो रखी मुझे देदेवे। आंबुल को फास्ट पानी रे ही बतुराई देती तो तापर या ऐड करदे। आप जदि खट्टा खाया को पसंद करती ना ताहले एटा को स्किप भी करेंगे नहले आप जदि बहुत खट्टा पसंद करते ताहले आउ 2टा आंबुल ऐड भी करेंगे। तापर सब जिनस को भलसे बॉयल हाँपाई छाड़ीदे पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनट पर्यंत। तापर ए आलू देती आप चले आलू बिना आलू रे भी बनई पारे। आलू पाखापाखि 2 ରୁ 3टा मीडियम साइज आलू लंबा लंबा साइज काटिकी फास्ट सिझे देती। तापर ए मिक्स कर बॉयल आसला पर ही आम माछ को ऐड करवा। तो चुली को बेसी जले दूसरी जहाँफल कि सांगे सांगे बॉयल आसीज। आप गैस रे जदि बनाऊँच ताले गैस फ्लेम को हाई करे भलसे सब जिनस को आम बॉयल हाँपाई दबा जहाँफल कि माने तार फ्लेवरटा पूरा भलसे आसो जोटा कि माछ जो आम